वेलकम टू बीकेएस पाठशाला आपको स्वागतम जनालो जेनेके अपना स्क्रीनत देखा पाई आछे जे पीजीटी मेरी सेकेंड मेरिट लिस्टर गुड निউজ ওলাইছে एजन माने मानुहे फेसबुकत दिसे जे आपडेट दिसे जे तेও কথা পাতিছে ডিএসসি অফিসত আৰু তেও কৈছে যে হিউজ নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি এভেলেবল আছে আৰু স্পেশালি ফর আনরিজার্ভ পোস্টৰ কাৰণে और সেই সাবজেক্ট কিটা আছে আসামিজ হিস্ট্রি আর ইংলিশ সাবজেক্টত আছে ভ্যাকেন্ট তো এও কোৱা মতে যদি খসা হয় তেনেহলে সেকেন্ড মেরিট লিস্ট নিশ্চয় এদিন দুদিন ভিতৰতে ওলাব পাৰিব আৰু এইটো যদি পাবলিশড হয় তেনেহলে তো বহুত ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে কাৰণ যেহেতু বহুতে কম নম্বৰ কাৰণে কি হৈছে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তো সেই কাৰণে এইটো ভাল খবৰ সবৰ কাৰণে আৰু মই আশা কৰোঁ সবে मोर चैनल तो सब्सक्राइब कर राखिब जेहेतु मैं अपडेट कर दी थाको और ये बहुत भल खबर और मोर मते आपनालोके की कय हले भाल है नहय कमेंट कर जनाब जेहेतु मैं आपनालोकर लेटेस्ट अपडेट करिए थाको मोर चैनलर जरिए तो मोर चैनलत आपनारा सब्सक्राइब कर राखिब जेहेतु मैं सब अपडेट कर थाको तो धन्यवाद जय आयकम।